Abbas biyana ni badili tara bemige akwai borami sab ayaji ku boram madina ne ni ko ni bani khazatu tumbora ka takabbada wulu fe andara suriyala amma laura akwai yana asara muhammadu faywa akwai masi badina ka mugo sira kana ma Abbas biyana ko aka mugo ma nini nu sira madina iba suru kan nyamo be ka tamaro kunudu ukanya mo birla yaro mina atara nyama buta ka chika fle ka tamaro kuli sirala ayalo ubara madina ale tara madina zida ale demuso wala habibai nya fo nya ya ka koro mo folo mu hijira ke kata habashi min ta chetu mbala ale faturai a ce islamana ale rasilamana ale faye Abbas biyano e manya mo o maslamaya ana ce gora kata ce sara abe sai kana joni no fasida rasuli cibla kata kun najasi ya furusir alima amma ci ba mu so jate a domin an sara kuma Abbas biyano na kana domin ge atara rasuluka so sallallahu alaihi wasallam abishi adduso le faisida aduna kasra rasuluka dilan lalembe annana ko abina sigaka demuso na ciba ka debe kuru kabla akon demuso yene fitara debe ni sigile mawa wala ye debe ne fitara ne ka sigingama akote akon debe nya rasuluka debe le ile mushriku le no le yi akon wa kujugo ki soro ngofe atumana ka taa rasulu nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ka taga kuma rasulu fɛ ka dɛsɛ rasulu ma kuma fɛ a kɔni kumana ka dɛsɛ a ma kuma fɛ a tɛmɛna ka taga Abubakar nɔfɛ n b'a fɛ i ye kuma ni rasulu cɛ a kɔni tɛ se a taara Umaru nɔfɛ n b'a fɛ i ye kuma ni rasulu cɛ Umaru ko ni ne ma foyi sɔrɔ ni mɛnɛmɛnɛ dama tɛ n b'o kɛ k'a gɛlɛ atemena kata sunna ali nɔfɛ ako ali aki ba lonne lene ka su sinjira ka tɛmɛ tɔ mu bɛɛ kan nana ko la n ka segin tɛgɛlankolo o ka gbɛlɛn ma n b'a fɛ i bɛ taga kuma rasulu fɛ a ko rasulu n'a lɔra ko kan mɔgɔ t'an na min bɛ se ka kuma a fɛ kana sigi o kɔni kan n tɛ na se ali denkɛ fɔlɔ n'o y'a la Hasan ye o bɛ ŋunumana Fatumata kɛrɛfɛ n'o ci b'a denmuso ye a ko Fatumata ma ko Muhamadu denmuso a ko i t'i den nin bila a ka layidu juru siri larabuw ni ɲɔgɔn cɛ a n'a kɛ larabu bɛɛ kuntigi ye fo ka diɲɛ wuli k'aw ma ko ne den ma se o ye o tɛmɛnen kɔ mɔgɔ tɛ yen n'an bɛ mɔgɔ min lafasa rasulu la a ko Ali ma ayiwa ne dun bɛ nin kɛ di n nana cogo min na n bɛ se ka segin tɛgɛlankolo wa n bɛna min kɛ n'o bɛ fisaya ma o fɔ n ye a ko e ye larabu kuntigi le i bɛ taga lɔciba ka misiri kɔnɔ i b'a fɔ ne ye danaya juru siri larabuw ni ɲɔgɔn cɛ n ye lafasali juru siri larabuw ni ɲɔgɔn cɛ i ye taga a ko o bɛ fɛn ɲɛ n ye wa a ko n ma laara n'a bɛ fɛn ɲɛ i ye nka cogoya wɛrɛ t'i bolo n'o de tɛ a taara ka taga don misiri kɔnɔ a ko ne de ye Aba Sufiyana ye Kuresiw ɲɛmɔgɔ n ye lafasali siri larabuw ni ɲɔgɔn cɛ a yɛlɛla ka ɲaamɛ k'a segira a taara se mangaw ko a ma ko yala ye mun sɔrɔ a ko n taara ko Rasulu ma kuma n fɛ Muhamadu ma kuma n fɛ a ko n taara Abubakar fɛ n ma hɛrɛ sɔrɔ o fɛ yen n taara Umaru fɛ n y'a sɔrɔ ka jugu a tɔ bɛɛ ye mɔgɔ min nɔgɔyara n ma dɔɔni o kɛra Ali ye o ye fɛn fɔ n ye n y'o kɛ kuyi a ye mun f'u ye a ko a ko ɲɛtaga lɔ ka danaya juru siri larabuw ni ɲɔgɔn cɛ a ko i y'o danaya juru min siri o ko Muhamadu lɔra a la wa ko a ma lɔ a la a ko Ali min n'i k'o ka nɔgɔya ma k'o yɛlɛli la de yala o bɛ mun ɲa a ko a yɛrɛ y'a fɔ n ye ko a ma lɔ n'a bɛ fɛn ɲa dɛ nka fɛn wɛrɛ tun tɛ n fɛ ka kɛ n'o de tɛ Rasulu sallallahu alaihi wasallam n'a ye ko min daminɛ
ala be ka bonya min la kan mo be siran ka nyininga ama fɛn fɔ mɔgɔ ye a ko a musow ma k'u ye surafanaw labɛn Seydina Abubakar nana don an b'a Aïsatu kan n'o y'ale denmuso ye a ko Rasulu ko a ye surafana labɛn kɛ a ko ɔhɔ a bɛ taa yɔrɔ min na a ko a bɛ taa min a k'a ma yɔrɔ fɔ an ye a tun sɔrɔ ka bɔ ka n'a jira u la n bɛ taara magan de kɛlɛ a y'a labɛn n tigi ala n b'i deli i ka kibariya tunu magankaw la fɔ an ye taga ciw kan o kuma kɛra an ye Hatibu bun Abi Balta a tɛ ta ko ɲɛfɔ an ɲɛna la muso min bɔra ka na Rasulu fɛ ka na ɲin'a fɛ k'o ye dɛmɛ di a ma o taatɔ ale ye lɛtiri kɛ ka di o ma Muhamadu bɛ labɛn na ka taga aw nɔfɛ o bɔra ka taa jigin kɔ dɔ da la Rasulu ko Aliyu ma ani Zubayr bin Awami ani Mikdad bin Laswadu a ye bɔ a ye taga kɔ nin da la muso dɔ bɛ yen lɛtiri b'a kun ko a ye lɛtiri d'a ma n'a ye lɛtiri d'a ma a y'a to yen a ka taga n'a ma lɛtiri d'a ma a y'a faga o lɛtiri kow kɛra cogo min na an y'o fɔ a ye Suratul Mumtahinatu la Rasulu ye kɛlɛ labɛn ani mɔgɔ wagatan wulila muhajirina ni lansari bɛɛ b'a la ka fara mɔgɔ wɛrɛ minnu donna silamɛya na ka sin maga ma ala ye kibariya ninnu la o ma bɔ fɛn kalama tibaga bɔra ma a fɔ Madinɛ sunkalo tile 10 ka sun daminɛ fo a taara se Asifani a ye sun tigɛ a taara jigin magan soko kan u b'a fɔ yen ma ko Mari Zaharan k'a sɔrɔ Kuresiw m'a lɔn ko kɛlɛ bɛ nana u yɛrɛ kɔnɔna gannen bɛ fɛn min kɛra o man kan ka to ten an dun ma fɛn mɛn Tibaga ka kɛlɛ jiginna ye min kɛ a ko kabila kelen kelen bɛɛ ma k'u ka tasuma minɛ u ye tasuma 1000 minɛ o kɛnɛba kan o su n'i ye mɔgɔ min bɔra Arafa ka na Muzdalifa n'i ye kuran yeelenw ye i b'o ko cogo la u ye tasuma minɛ k'a janya janya ɲɔgɔn na tasuma minɛ yɔrɔ 1000 Aba Sufiyana ani Hakimu bun Hizami ani Badilu bun Warakai ni yɛrɛ taara fɔ Tibaga ko kana u dɛmɛ olu 3 bɔra sufɛ u bɛna yaala u bɛ kibariya ɲini cogo cogo bɛ yan ma lɔ an tɛ fɛn mɛnna nin ko man ka to tan u tagara ka taga bala tasuma na o y'a sɔrɔ Rasulu sallallahu alaihi wasallam a bɛnɔgɔ kɛ min y'ale Ibasu ye o tun silamɛya n'a ka kɔn ni wagati ɲɛ Badiri kɛlɛ kɛlen kɔfɛ ale taara silamɛya mais comme a bɛ le bɛ mankanw hijidenw min Tibaga tun y'a to ma a ka sikayatu la nin wagati nin na a yɛrɛ ma se ka sigi ale nana ka denbaya bɔra k'u bɛ taara Madinɛ u taara se Juhufa u ni Rasulu bɛnna Juhufa ye yɔrɔ ye mɔgɔ min bɛ bɔ anw fan fɛ yan ani mɔgɔ min bɛ bɔ Siri olu ka haramta yɔrɔ le ye nka yɔrɔ sisan yɔrɔ min bɛ yen ni kuma tun bɛ kɛra o kan ji ye u ta sisan u b'a fɔ ma ko Rabiq dugu yɛrɛ haramu bɛ ta yen nka u bɛ haramta yɔrɔ in ɲɛfɛ dɔɔnin ka taa Madinɛ fan fɛ dugu ni sera la min i yɛrɛ ɲɛ bɛ kɔgɔji la batontigiw bɛ haramu ta yen nka avion sa olu bɛ tɛmɛ o tɛ fɛn a ko kalama a taara se yan n'a bɛnɔgɔkɛ bɛnna yen u n'a ka denbaya bɛ taara Madinɛ a seginna n'o y'a bolo u nana jigin tuma min na bɛnɔgɔkɛ y'i miiri ne Rasulu donna mankan nin cogo in na k'a sɔrɔ mankankaw ma lɔn k'a bɛ nana ka bɔ ka na danaya ɲin'a fɛ nin ye Kuresi ko bannen Tibaga ka bagali bɛ yen u b'a fɔ ma ko Beldil a man ca u fɛ yen o don Makaw kasu Misra masakɛ o le ye bagali ni ci kana di a ma ani Mariyatu min y'a denkɛ Ibrahima woya ye
ay bagal gamen ta kayele o kan o ni rasulu tay abi ta ma soko kan nanu na logo nyini na ye wala do bole me kana makura sangu ana feyo ita fa manga ye ni ko nga boka na dana nyina rasulu fe sana ni kaleedo alabi ta se Abbas Sufyana ani Hakim ibn Hizam ani Badil ibn Warqa ibn Badil ulu be yala law be kibare anyini ulu na bala tasma yele na ka rabia fa ko ni tasma chamaide ni joni ni Badil ibn Warqa o ko ba soro kelaye bani khaza ata udugu u bole me kana ulu de ka tasma mene ko bani khaza ata o ka dogoni tasma nyugo menem o tuma min fora Abbas Sufyana yale ho tiba donu ko ali bas yale kuma kamme aya kuma kan lo larabu be nyum wele ni denga fora ale denga fora to tinyo ko hanzilat akwa ma ko ako aba hanzila lo o fana ko alma ko abal fadili lo ako ho ako mumbe ako rasulun mislama kele jamale naleni unna le même mangam akon di idungo nyemunge dabali jume mbala akon naye ko ni soro itetla akon ko ngamunge akon yele nganya bakali kofe meta dana nyini afe iye sana ni kala ka do kono Hakim ibn Hizam ani Badil ibn Warqa olugu sigira ka ta maga ale ni yela ka nyame ko ka bakale ko kan ka ta abda ci ba no na sira tasma yele mina o ba ko rasulu beno kedde be rasulu ka bakale ka mo to mo fe ka ta se na Umar ka tasma dala o ya ye mu gro baraka wuli kana no fe ni joni ni kana Abbas Sufyana ya ko fe ako Abbas Sufyana wa akwanya alatano alamiya to tege kera ela ka soro dana ya tani yonje ale de grisi da ta fa rasuli beno ke bakali telia ye Umar ko tara se ki panga baba gale ka ki chu ka biringa do rasuluka Umar na do akwa rasuli akwa Abbas Sufyana fleni dana ya tanache ledu tanache atunga fa deno ko rasula ko ne ngadana jurdama ali dina na ka amana kasigi ibolo la kuna Umar makuma toy nin tile ka toy ale le ni ken ni loyi 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 kuma bana Abbas bi ali ibasura ako Umar sabali ni ya ibe ka kuma gbelayata iba no ko bani Abdul Manafilo o ta fasola dendolo ni bani Abdul Kaabu no mi e ta fasola denye ibe min be fara hindo fo Umar ko ako sabali ako domina Abbas be islamaya ile ka islamaya tunga dini o do katema nefa khatabu ka islamaya ka sabu mba lon ko ka islamaya ka dikra katema nefa ka islamaya ka na tu islamaya rasul ko tana ka tana na o dugu mana je yena na bena o ka sera na ka tashi dugu jara annana rasul ko amma sallallahu alaihi wasallam ako Abbas Sufyana amma sefolo ika lon ko la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah amma sefolo ika lon ko tigi wala te mi ga anga bato ni alate ni Muhammadi alaka cidenye ako Muhammadu ni tigi wala tumbe mi ga anga bato mi te alaye nyanno ye ko do nyane sa ako tumana imadda ala alibi ka fo Muhammad ye alaka cidenye wa ako alibi ka se yoro ma alibi siga be na okura Abbas yana ko ali ibasi ko ma ko hey tatowa silama ya ako shahadu an la ilaha illa Allah
وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم كذا الإباس كو أبل ما كده منو رسوله أكو أباس فيانا كو بواسفه فندوكاي أكو أيوة ni mɔgɔ min donna a b'a sifiyana ka so maga danaya di o ma ni mɔgɔ min tagara kaaba la danaya di o ma ni min y'a ka da sɔgɔ a yɛrɛ da la danaya di o ma safa a ye bonya di a ma o don k'a ka lu ni kaaba bila titiri kelen na a ko nka taga n'a ye kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ min ni ala ka kɛlɛcɛw bɛna tɛmɛ ye i taga lɔ kulu dawolo la sani silamɛw ka tɛmɛ taara ka taa lɔ n'a ye silamɛ kɛlɛcɛw bɛ na ni min kun bɔra n'o y'a ye o kɛlɛtigi o n'a ka mɔgɔw bɛ so girin ka na so fofo ka fɔlɔkɔ k'a kan a b'a fɔ ali basi ma ko nin ye jɔn ye b'a fɔ nin ye bani salimu ye mun de bɛ ne ni bani salimu cɛ olu bɛ tɛmɛ dɔwɛrɛw bɛ na nin ye jɔn ye ko nin ye bani mazinatu ye mun bɛ ne ni bani mazinatu cɛ o bɛ tɛmɛ fo kabila bɛɛ tɛmɛ sisan ka na se muhajirina lansaru ma u b'a fɔ olu ma u ka nɛgɛduloki caya fɛ nɛgɛduloki donnen b'u la k'u n'u ɲakisɛ wo dama tɛ i tɛ foyi ye u b'a fɔ ma ko katibatul khudra kɛlɛbolo min b'i ko jiribolo kɛnɛ jiribulu kɛnɛ o kun bɔra yɔrɔ min na n'a ɲɛ lara o kan a ko nin ye jɔnni ye a ko nin ye muhajirina ni lansariw ye rasulu bɛ kɛlɛbolo min na a ko ali baasi a k'i balimakɛ den ka masaya bonyana sago a ko masaya tɛ a ko nɛmuɲumanya lo a ko ɔwɔ nɛmuɲumanya lo olu nana tɛmɛ a ko o tuma taa i ka mɔgɔw nɔfɛ sa ye taga kuma o fɛ ale bolila ka na don dugu kɔnɔ a nana se yɔrɔ min na ko mun b'i kɔ o y'a sɔrɔ warakaw ani badili bunu warakaw ani hakimu bunu hizami ani o filaw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ olu seginna ka taa kibaruya fɔ ka ban jate mɔgɔ la tun haramu falen bɛ ale nana ka na se o ko mun b'i kɔ a ko kɛlɛjama bɛ n kɔ an tɛ se min na a muso o dimina ka na a kan cɛ a ko kiresiw a ko a ye cɛkɔrɔba jitɔ nin faga a ko mɔgɔ ma a ko a kana nin ka kuma mɛn dɛ hakili t'a la fɛn bɛ nana aw tɛ sa k'a bɛn ko a dun ye mun f'i ye ko a ko ni mɔgɔ min donna a b'a sufiyana ka so ko danaya b'o ye a ko i ye mun kɛ o ye e ka so jɔyɔrɔ jumɛn banna a ko ni min nana misiri la ko danaya b'o ye ni min y'a ka da sɔgɔ a dara ko danaya b'o ye ko kuma kɔni kɛra sisan jama ye hururu de i ka so ɲini sisan ka taa da sɔgɔ o yɛrɛ da la rasulu n'a ka kɛlɛ bɛ na sisan a ye a ka bani muhajirina ni lansaro ka drapeau di Zubair ibn Awam ma ka yɔrɔ jira o la ka taa kida o ye taa drapeau min turu ye fo ni nana ka drapeau tigiw bila ka na ka Khalid ibn Walid ka kɛlɛ di o ma ko ye taa tɛmɛ Magan duguma yan fan fɛ a kana mɔgɔ kɛlɛ fo ni min y'a kɛlɛ o Magan duguma yan fan ni Safwan ibn Umayya ani Aba Jahili denkɛ Ukramat o ni Bani Bikiri mun ye bɛnna n'u kan olu bɛ ka kɛlɛ dɔ labɛn ka kidayo ka taa drapeau nin turu ye ka sigi ye k'ale kɔnɔ ye ka drapeau di Khalid ibn Walid ma k'o ye don Magan duguma yan fan fɛ i kana mɔgɔ kɛlɛ fo ni min y'i kɛlɛ Safwan ibn Umayya ani Kaabu ibn Abi Juhul olu bɛ ka Bani Bikiriw fara ɲɔgɔn kan ka taga
kele jama do laba ka tilo ko kono kalli sere mu go lu kalli atake kalli ka lu ko yu ko la wo mu tan saba faqawra wo mu kile fa islamuna mu fla o bolen be islamuna ka te sara wara be wo fa mu min tura islamuna manda lo garani mu ko saba la kele ma ko digu fan to refe rasuli be dona dugu kono abora dugu min kono le maganye abora boko minanyi olu fwaye sahabo kelengele mbora to mina ufораye femin laraw ka oyeniye ufora abaka sigi yoro mina uma to ka wuli ka ta kelew be akai ka femin ke anyolu fwaye ka teme ala nana dugu le di ale makele make aye akan mera finu bala aye jala mu melege akuna ko dis o busan to bla ka di kayera akan nyame ka ki kun suli yere majife fa bu muzi numbe tuse aka kerege nyafela yere majife alay amma ke bani israila o takke chogola tunon ne no lu na ku bena jababiratin nu kele ni mase kaddu fo musa yemmo blakata o cetani flastigina kana jamal lasira ni ala ko nya awtiya ka okiniya abeya ka solo ya sambinani ni sambinani ke o ko mbalay musa toro lay harna toro lay ulu ta demu nana wuli ulu le nana kele ta ka do dugu kono dugu we dugu mara min kera nu bena do ala ko madi وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين أكون كوما قاعد دغوني كونو أي دغوني كالا يرم من ديايا بدير أوما وادخلوا الباب سجدا نابد الدولة أكا كنسولي كسولي كألايك أيال مدين ألايك دو وقولوا هيتة أكا يافا كما ينمي ما أكا جرمو بينغا بو أوما أكو يوفولو ينيدو فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا منهم رجلا من السماء بما كانوا يفسقون قولوا يمونك afora ko nu be do ku suli ni pangu usi huju kunanga obefu bogata akwa afora me ko lu hitatu kwa yefma fomi ma ka jurumu be olu ko hantat wa sa'ir hantat yemu bule kise suma kise aba fara kono na ko malo ba fara kono ni kuma fale min foro ka dora fo min to kire ala ko ne mashiba jigi mo ka mu nyu yere kunto ay ka ba penji ko ka mo wabi wolon la fa wala yoro kile ala sulu don ma kete ma ya kunsuli fere ma fo ale de ka kunsuli yere ma jigi fe fa bu zibe tu se kreya kuna ka do ma ga yemmo segi ñon ko fo na ya sor halo lu blene me ka bala yu fa olu ta ko mbe particulier olu ka jugu ya dama tun temena do de nastilamayana ka kila ka bo ka buli ka dama do be ye mo fa ka buli ka ta do be dongeli la ka mo la shwala ka kuma jugu fam do fara do masoro taw masoro sidna usmana tam sini nyoti mbala o bo la ka di kal hawla o yo dugo fo kele malara o so raka na ne kana benda ni ci ba fiatum bala o tara sidna ali balma muso fe ko umu hani ka ta do fe sabu olu o balma muso tu furleme bani makhzuma olu tab abrana ka o mo fla na do ale fe ali nana ko fa daira ko fa akonyi daniya duma ko tala kira ko ku fa o be fa ale da so dara ka da kleta ka ta rasulun no fe ka ta rasulun bi ko ya an ba fa ta ga finin na ka bana be akura ka ba ayi finin mina ko meregala kana lokal lo segi speli ka alaktal o lo segi ni so soli be o lela ko ayi lo segi ni speli dugu ni dugu dara tala islamo deme ka dugu dayele ko lo segi ni speli dayele ni de kama
do ko lo segi serila wadu hale ko wadu hastuli tigangana rasuli min ke ni hadisa ne ka kene abe ci ba ka wadu hasilla asillatu na ko hani munkara aduna kuma nyana ka fai ngambra na ka ben fe ali ko ka bu fa aku te fa mo min lafasa anyu lafasa abura kata se kaba dala ko ka usmana wele o te sayyidina usmana ayimin loyin usmana bun talhatu we bani sibatu we kaba ko negative le oluwe kaba ko negative min bolo do o to ko usmana bun talhatu ko ina ne clé ona ne clé ay claim na kaba daila kaddo akono ka kono fla fere wo jiri ayo kare kafiru yi buru mas fasna mo kina jobe masaka abebo ka be wa qul jaa al haq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa afo cianna na batara tagara ni cian yira batara be kare silamo yi ke jo ka ku kare ngani Usman ti so mba fo o ba fo ko na tu ni aya kana ko jobe be yere amadu yere re ya karli ya karli o kene abora ki illo siza ak manga be kele mi nyonga siza aramu kono akuma ko kuresiu aw mur amiri be munani ne beno ka aw labi ko balma nyimanyiye balma de nyimanyiye be o ke de nyimanyiye ami herede ji akunya bi labla ko manga o ko tula bawo njomu nu ka hornyana ama fu kula lay so laka yele ka ba kuno do kala janike manda yele na mi choyina ci ba ki tan luru ke mara abe filik nagasi ka toraka boy kata huneni butaw huneni kelala anya huneni kelefu au yeya suratu tauba tura antuna sego kantu sibas tara sigi safa umar bani duguma mo be na sisa o be bayake bayakenna madina kaw ulu keleme ka lamini sisa ulu kono bana min deuna arasuriya ka dugu soro a partner to yawa abaga kudubara makuma tuma na klala kuma ko awye mu fo ko ma fen fo ay mi fo aya fo ango ala yi ka dugu dima ni ibina na to yale amulo akulla aku baloyi aw ka baloyi sayaye aw ka sayaye ne te to ya dugu dayala dayele mina ni sira kana madine larabu to kono no bana antu me mi flela o yeniye samatu willa ku bena dugu ni nekele ala e femi ko o la anyoye muhammadu sara o dugu le kele ko muna mo ko tese ko kumbe bena don kelengele o borala o be nyon jere jamakulu kana do ala ko muhammadu ma iza jaa nasrullahi wal fatih wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja tumamina ni alaka demenna le bina ni dugu daere dugu manda la ye inna namu soroku bina na islam dine na jamakulu manana iza tumami jaa nasrullahi ni alaka demenna wal fatihu maganda yalala wa ra'aita an-nasa ni mugawiye yadkhuluna fi dinillahi kubina adu alaka dinana afwajan jamakulu muhammadu ikiramina o dafara ika fonction o bana ni tuna démission randi otmana donc ika saya sera Allahu akbar no karabe munga fastabih yusbana fokeo bihamdi rabbik ni tigitanoy wastaghfiruhu ika ya fayina fa innahu kana tawwaba ala le tindina masai
Abdullah ibn Abbas ko ako Umar tumbe ale faraman sahaba kɔrɔbaw kan n'a n'u bɛna ɲɔgɔn ye a b'ale don u fɛ u nana fɔ i bɛ nin denmisɛnnin donna na anw ye k'a sɔrɔ a ɲɔgɔn b'an bolo denw na o bɛ bɛn wa a ko fɛn min b'a la aw bɛɛ b'o la don dɔ la a y'u wele ka don ka ale wele a ko sahabaw ma o yala iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba a ko yala a kɔrɔ ye jumɛn ye dɔw kumana dɔw ma kuma mun kumana olu ko ala y'a jira an na n'ala y'a ka dɛmɛ d'an ma ka mankan dayɛlɛ an ka yafa ɲini a fɛ an ka tuubi ka taga a ma a ko Ibn Abbas e ta miiri y'o ye wa a ko la a ko e ta miiri ye jumɛn ye a ko ala ye kibaga sanga cɛ ala le ni tuma min na n'i y'a ye ala ka dɛmɛ nana ka mankan dayɛlɛ i nana jama yi mɔgɔw ye u bɛ donna silamɛdinɛ na jamakulu i k'a lɔn k'i lajali dafara i ye yafa ɲini ala fɛ i ye ala subahana wa taala fɔ i k'a tano i ye yafa ɲini a fɛ i ka tubi ka taga ma tubi mina masalo Umaru ko ne yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ lɔ a na ni nin tɛ an b'a sɛti ko kabini aya in jiginna kuma min tun bɛ cibaga da sɔn n'a sigira yɔrɔ o yɔrɔ a b'o le fɔ ko n tigi ye taamasiyɛnw jira n na ko ni n ye o ye mandenw na ko n y'o ye mankan da yɛlɛla mɔgɔw nana don jamakulu kabilaw de tun bɛ wuli ka na fo o san u k'o ma ko a y'a mɛ sanatul wahud délégation na san kabilaw de tun bɛ wuli ka na don wala kabilaw de mɔgɔ ci ka na u ka kabila bɛɛ don a bɛ mɔgɔ bila ka taa diinɛw ɲɛfɔ u ye cibaga tun mana sigiyɔrɔ a bɛ min fɔ o ye nin ye